My dear students, best of luck for your matric exam 2025. ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ 21/2/2025 ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା 30 ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟ। 24/2/2025 ସୋମବାର ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା 30 ବିଷୟ ଇଂରାଜୀ। 27/2/2025 ଗୁରୁବାର ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା 45 ଗଣିତ। 1/3/2025 ଶନିବାର ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା 30 ବିଷୟ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ। 3/3/2025 সোমবার সকাল 9টাରୁ দিন 11টা 30 সামাজিক বিজ্ঞান। 6/3/2025 গুরুবার সকাল 9টাରୁ দিন 11টা 30 থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ সংস্কৃত বা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি। সকাল 9টাରୁ দিନ 10টা 30 ভোকেশনাল কোর্স টিএচ আরটি আইটি এএম এএচ ইত্যাদি। পরীক্ষা প্রশ্ন কেଉଁ ମଡ଼େଲରେ ଆସିବ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ବିଷୟରୁ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବାରୁ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ମନେ କଲି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ବିସ୍ତୃତ କରି ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେୟାର କଲେ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରି ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 50ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। देख तुम्हारी सरकार जो परीक्षा दर्पण पुस्तक प्रस्तुत करिसेंती सेथिरु एटा तुमर मैथमेटिक्स विषय पर मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 ऑब्जेक्टिव प्रश्नपत्र एथिरे 50टी प्रश्न आसीबो। समय 1 घंटा 15 मिनिट और पूर्ण संख्या 50। गोटे संख्यार दशक स्थानीय अंक x और एक स्थानीय अंक y हेले संख्याटी केते xy yx 10x + y 10y + x। यही सब प्रश्न गुड़ी को अन्य कागज लेखि से सबको बुझाई देवार प्रचेष्टा करिछि। वर्तमान देख 2025 परीक्षा दर्पण शॉर्ट ट्रिक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास एक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 ऑब्जेक्टिव समय 1 घंटा 15 मिनिट पूर्ण संख्या 50। 1 नंबर प्रश्न आम एथर समाधान करवा। गोटे संख्यार दशक स्थानीय अंक x और एक स्थानीय अंक y हेले संख्याटी केते। 4टा ऑप्शन अच्छी। प्रथम ऑप्शन में दिखाई xy, द्वितीय ऑप्शन में दिखाई yx, तापर तृतीय ऑप्शन अच्छी 10x + y, चतुर्थ ऑप्शन में दिखाई 10y + x। एथिरे आमर आंसर कोटा हेबो। गोटे संख्यार दशक स्थानीय अंक x अर्थात x को आम 10 द्वारा गणना करवा प्लस y एकक स्थानीय अंक y तेणुक आम y को 1 द्वारा गुणवा ताहले आमर संख्याटी हो 10 × x 10x प्लस y एक y तेणु संख्याटी आमर 10x + y हो एवं सीटा आमर सी ऑप्शन अच्छी तेणु आंसरटी आमर सी हो। वर्तमान 2 नंबर प्रश्न पढ़ा। निम्नस्थ मध्य केउंटी 2x - y + 2 = 0 समीकरण एक समाधान 0 - 2 -2 0 2 0 0 2। ताले चलो समाधान करवा। ये 4टा ऑप्शन भितर जो ऑप्शन टी आमर आंसर हे से ऑप्शन जो क्रमिक जोड़ी रही तार प्रथम उपांश को आम x बदल में व्यवहार करवा एवं द्वितीय उपांश को आम y बदल में व्यवहार करवा। ताहले आम डी ऑप्शन रु 0 2 को नेबा। x समीकरण अच्छे आम 2x - y + 2 2 को आम 2 लिखी जाती एवं x बदल में आम डी ऑप्शन x स्थानांक आमर 0 निया 2 × 0 तापर माइनस y जगार आमर 2 लिखाई तापर +2 को उतारी दिखाई इजिकल टू 0। ताहले 0 2 ने x बदल 0 y बदल 2 ने समीकरण सीधा होची कि चलो टेस्ट करवा 2 0 0 होगा यहाँ और यहाँ -2 और +2 यहाँ 0 होगा। ताहले 2 × 0 0 -2 + 2 यहाँ 0 होगा। लेफ्ट साइड पूरा 0 हो जाऊँगी तेणु राइट साइड भी 0 होची तेणु 0 2 क्रमिक जोड़ी 2x - y + 2 = 0 समीकरण को सिद्ध करुच्ची तेणु आमर आंसर डी ऑप्शन हो। वर्तमान आम 3 नंबर प्रश्नर समाधान करवा। x - y = 0 समीकरण लेखचित्र किपरि हेबो। x अक्ष सह समांतर सरलरेखा हेबो, y अक्ष सह समांतर सरलरेखा हेबो, मूल बिंदुगामी सरलरेखा हेबो, q2 और q4 पाद मध्य विस्तृत हेबो। चलो ये प्रश्नर उत्तर आम करवा। आमर समीकरण दिखाई x - y = 0। देख पिले आम जदि x बदल में 0 और y बदल में 0 दौचु ताहले 0 - 0 = 0 समीकरणटी सिद्ध होची। ताहले x 0 y 0 ये बिंदुटी
ମୂଳବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ମୂଳବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଆଉ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମୂଳବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ମୂଳବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ 0 ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ 0 ହେଉଥିବାରୁ ଏଇ 0 0 କ'ଣ କରୁଛି? ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ 0 ସମୀକରଣକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରଳ ରେଖାଟି ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ସରଳରେଖା ହେବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ସି ହେବ। ତାହେଲେ ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ସରଳରେଖାଟି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ। 9x² - 11x + 2 = 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ? ମୂଳଦ୍ୱୟ ବାସ୍ତବ ଅସମାନ, ମୂଳଦ୍ୱୟ ପରିମେୟ ଅସମାନ, ମୂଳଦ୍ୱୟ ଅପରିମେୟ ଅସମାନ, ମୂଳଦ୍ୱୟ ଅବାସ୍ତବ। ତାହେଲେ ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୀକରଣର ପ୍ରଭେଦକ ଡି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭେଦକର ଇଂଲିଶ ନେମ୍ ହେଉଛି ଡିସ୍କ୍ରିମିନାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭେଦକକୁ ଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଡିର ମୂଲ୍ୟ b² - 4ac ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ b² କ'ଣ? ଏକ୍ସର ସହଗକୁ ଯେଉଁ -11 ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି b, ତ b² ମାନେ -11ର ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ -4କୁ -4 ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ 9 ଲେଖିବା, ଆଉ ସି ଜାଗାରେ ଆମେ 2 ଲେଖିବା। ତାହେଲେ b² - 4ac କେତେ ହେଇଯିବ? -11ର ସ୍କୋୟାର -4 × 9 × 2 = -² ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା 11² 121 -9 2 18 18 4 72 121 - 72 49 49 ଧନାତ୍ମକ, ସେଇଟା 0 ଠାରୁ ବଡ଼, ଏବଂ 49 ହେଉଛି +-7ର ସ୍କୋୟାର। ତେଣୁ ଡିର ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା 49 ସେଇଟା 0 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତେଣୁ ମୂଳଦ୍ୱୟ ପରିମେୟ ଓ ଅସମାନ ହେବ। ଏହି ଅପସନ୍ଟା ଆମର ମୂଳଦ୍ୱୟ ପରିମେୟ ଓ ଅସମାନ ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବି ଅପସନ୍, ମୂଳଦ୍ୱୟ ପରିମେୟ ଓ ଅସମାନ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଟିର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ 2x² - x + t = 0 ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ ପରିମେୟ ଓ ସମାନ ହେବ? ଟିର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ 2x² - x + t = 0 ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ମୂଳଦ୍ୱୟ ପରିମେୟ ଓ ସମାନ ହେବ? ମୂଳଦ୍ୱୟର ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭେଦକ ଡି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ମୂଳଦ୍ୱୟ ପରିମେୟ ଓ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭେଦକର ମୂଲ୍ୟ d = 0 ହୋଇଥାଏ। ଡିର ମୂଲ୍ୟ b² - 4ac = 0। b² ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି xର ସହଗ -1 -1ର ସ୍କୋୟାର, ତାପରେ -4କୁ ଆମେ -4 ଲେଖିଦେବା। ଏ ଜାଗାରେ x² ସହଗ 2 ଲେଖିବା ଏବଂ ସି ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଆମେ t ଲେଖିବା। ସି ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? t ଲେଖିଲେ = 0 ହେଲା। ତାପରେ -1ର ସ୍କୋୟାର +1 ହେଇଗଲା। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର -4 ଟୁ ରାଇଟ୍ -80 ଥିଲା, ରାଇଟ୍କୁ ଗଲାରୁ ସେଇଟା +80 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ t = କେତେ ହେବ? t ସହିତ 8 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟକୁ ଆସିଲେ 1/8 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ tର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଗଲା? 1/8 ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି? ସି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସି ଅପସନ୍ଟି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା। ସି ଅପସନ୍ଟି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 5 ନମ୍ବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। 2x² - 4x + 2 = 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ହେଲେ ଆଲଫା ଇନଭର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଇନଭର୍ସର ମାନ କେତେ? 2 1 ହାଫ୍ -2। ଆନ୍ସର୍ ଆଲଫା ଇନଭର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଇନଭର୍ସକୁ ଆମେ 1/α + 1/β ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରୁ। ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି 1/α + 1/β ପାଇଁ ତା ସୂତ୍ର ହେଉଛି -b/c। ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ୍କୁ ଲେଖିଲି ମୁଁ b ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବି? xର ସହଗ -4କୁ ଲେଖିବି ବାय ସି ହେଉଛି ଆମର 2 ଏଇଟା। ତେଣୁ -4 + 4/2 ହେଇଗଲା। +4କୁ +2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆମର ଭାଗଫଳ +2 ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର ହେଇଯିବ ଏ ଅପସନ୍। ଏ ଅପସନ୍ରେ ଆମର 2 ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 5x² + 7x + 7x + 6 = 0 ସମୀକରଣର ମୂଳଦ୍ୱୟ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ହେଲେ ଆଲଫା + 1 + ବିଟା + 1ର ମାନ କେତେ? ତୁମ ପାଇଁ ଆଲଫା + 1 × ବିଟା + 1ର ଏକ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଛି, ତାହା ହେଉଛି a - b + c/a। ଏ ପାଇଁ ତୁମେ ଲେଖିବ x² ସହଗ 5, ତାପରେ ମାଇନସ୍କୁ ମାଇନସ୍ ଲେଖିବ, ତାପରେ b ପାଇଁ xର ସହଗ 7 ଲେଖିବ, ତାପରେ c ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ଲେଖିବ? 6 ଲେଖିବ। ତାହେଲେ a - b + c ପାଇଁ ତୁମେ ଲେଖିଲ 5 - 7 + 6/a। ଏଇଟା କେତେ? ଏଇଟା 5, ତ /5 କଲ। 7 5 12, 12ରୁ 6 5 11, 11ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ ହେଲା ପିଲେ? 4, ତଳେ 5 ଅଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଗଲା ଆମର 4/5। କାହାର ମୂଲ୍ୟ? ଆଲଫା + 1 × ବିଟା + 1ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 4/5 ଏବଂ ଏହା ସି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ସି ଅପସନ୍ ଏଇଟା ଆମର 4/5 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ସ୍କୁଲ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଓ ବାଛିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? ସ୍କୁଲ ଶବ୍ଦରେ 6ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ତେଣୁ 6କୁ ଆମେ ତଳେ ଲେଖିବା ଏବଂ
ଓ ଅକ୍ଷର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଓ ଅକ୍ଷର ଆମର 2 ଥର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି 2 ଲେଖିବା। ଓ ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଓ ଅକ୍ଷର 2 ଥର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ 2 ଲେଖିଲେ। 2/6 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା, 2 କୁ 2ରେ ଭାଗ କଲେ 1, 6 କୁ 2ରେ ଭାଗ କଲେ 3, ତେଣୁ ଆନ୍ସରଟି ଆମର ହେଇଗଲା 1/3। ସ୍କୁଲ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଓ ବାଛିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 1/3 ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଏ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 5ଟି ଲାଲ ବଲ୍ ଓ 7ଟି ହଳଦିଆ ବଲ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରକୁ ନ ଦେଖି ଯଦୃଚ୍ଛା ବଲ୍ କାଢ଼ିଲେ ହଳଦିଆ ବଲ୍ ନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? 1/5, 7/12, 5/12, 1/12। ହଳଦିଆ ବଲ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ତ ଆମର 7/12 ହେଇଯିବ। ହଳଦିଆ ବଲ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା 12 କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? 5ଟି ଲାଲ ବଲ୍ ଆଉ 7ଟି ହଳଦିଆ ବଲ୍ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଲେ 12ଟି ବଲ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତଳେ 12 ଲେଖିଲେ। 7ଟି ହଳଦିଆ ବଲ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ କହିଥିଲେ ଆମେ? 7/12 କହିଥାନ୍ତେ। ସେ କହିଛି କ'ଣ 7ଟି ହଳଦିଆ ବଲ୍ ନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଲ ବଲ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା, ତେଣୁ ଲାଲ ବଲ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ହେଉଛି ଆମର କେତେ? 5/12। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି? ସି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ସି ଅପସନ୍ ହେଇଗଲା ଆମର 5/12। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିବା। ଏକ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ 2 ଥର ଗଡ଼ାଇଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ? ତାହେଲେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ ଗଡ଼ାଇଲେ ମାନେ 2 ଥର ଗଡ଼ାଇଲେ ଆମର ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା 6ର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 36 ହେବ। ହଁ, ଏବଂ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ହେବାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଆମର କିଏ ରହିବେ? 5, 5, 4, 6, 6, 4। 5, 5, 10 ହେଉଛନ୍ତି, 4, 6 ବି 10 ହେଉଛନ୍ତି, 6, 4 ବି 10 ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିକୁ 2 ଥର ଗଡ଼ାଇଲେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଯୋଗଫଳ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10 ହେବାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା। ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 10 ହେବାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ? ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମିଶିବେ 6, 6, 12 ହେଇଯିବେ, ଏଇଟା 10ରୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। 6, 5, 11 ମଧ୍ୟ 10ରୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। 5 ଆଉ 6 ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗଫଳ 11 ମଧ୍ୟ 10ରୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆମର 6ଟି ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି 10 ସହିତ ସମାନ ହେବେ ବା 10 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବେ। ତାହେଲେ କେତେଟି ଉପାଦାନ ହେଲେ? 6ଟା ଉପାଦାନ। 6ଟା ଉପାଦାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଉପରେ ଲେଖିବା। ଆଉ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା 36, ଯେଉଁଟାକି 6ର ସ୍କୋୟାର 36, ସେଟାକୁ ଆମେ ତଳେ ଲେଖିଲେ। ତାହେଲେ 6 1 6, 6 36, ତେଣୁ ଆମର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଆସିଯିବ 1/6। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି? 1/6 ଏ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ପଢ଼ିବା। ଏକ ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତିର SN = 4n² + 3n ହେଲେ T15ର ମାନ କେତେ? 119, 945, 826, 236। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ? SN = 4n² + 3n। ଏଥିରୁ ଆମେ S1 ବାହାର କରିପାରିବା। S1 କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? n ଜାଗାରେ 1 ଲେଖିଦେବା, ଏଥିରେ ବି n ଜାଗାରେ 1 ଲେଖିବା। 4 କୁ 4 ଅଛି, 1ର ସ୍କୋୟାର 1, 4 1 4, n ଜାଗାରେ ପୁଣି 1 ଲେଖିବା, 3 1 3, 4 ଆଉ 3 ମିଶିକରି କେତେ ହେଇଗଲା? 7 ହେଇଗଲା। S1 ହେଲା 7। S1 ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦର ସମଷ୍ଟି। ଗୋଟିଏ ପଦର ସମଷ୍ଟି ମାନେ ସେ ପ୍ରଥମ ପଦ ନିଜେ T1 ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ପଦ ନିଜେ A। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ S2 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। S2 ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପଦର ସମଷ୍ଟି। n ଜାଗାରେ ଆମେ 2 ଲେଖିଲେ, ଏଥିରେ ବି 2 ଲେଖିବା, n ଜାଗାରେ ଏଥିରେ ବି 2 ଲେଖିବା। 2ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଗଲା? 4, 4 ଚଉକ 16 ହେଇଗଲା। n ଜାଗାରେ 2 ଲେଖିଲେ 2 3 6, 16 6 କେତେ ହେଇଗଲା? S2 22 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦୁଇଟି ପଦର ସମଷ୍ଟି। ଦୁଇଟି ପଦର ସମଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପଦକୁ କାଟିଦେଲେ, ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ T2 ମିଳିବ। 22ରୁ 7 ବିୟୋଗ କରିଦିଅ, 15 ମିଳିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ T2। T2ରୁ ଏ T1କୁ ବିୟୋଗ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 15ରୁ 7କୁ ବିୟୋଗ କଲେ 8 ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଧାରଣ ଅଣ୍ଟର D। D = T2 - T1 = 15 - 7 = 8। ତାହେଲେ A ବାହାରିଗଲା 7 ଏବଂ D ବାହାରିଗଲା 8। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି T15ର ମାନ, ତ T15 ଆମର A+14D ହୋଇଥାଏ। A ପାଇଁ ଆମେ 7 ଲେଖିଲେ, ଆଉ D ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା 8 ଲେଖିଲେ। 14 * 112, 112 + 7 119। ତାହେଲେ T15ଟା 119 ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ଏ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 119। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା। A + B/2 ଓ -A - B/2 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକଟି କିଏ? ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକ ଆମେ କିଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ? ଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଉ ଆଉ /2 କରିଦେଉ। ଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ହରମାନେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି, ଲବମାନେ ମିଶିଯିବେ। +A - A 0 ହେଇଗଲା, +B - B 0 ହେଇଗଲା। ତ 0 ଆମର ହର 2, 0 something = 0। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳ 0। ପୁଣି ଏ ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳକୁ ଆମେ 2ରେ ଭାଗ କରିବାର ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳ ତ 0 ହେଇଛି, 0କୁ 2ରେ ଭାଗ କଲେ 0 ହେଉଛି। ତେଣୁ A + B/2 ଓ -A - B/2 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ୍ତର ମଧ୍ୟକଟି 0। ସେଇଟା ଆମର ସି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି 9, 16, 25 ଏହି ଅନୁକ୍ରମରେ S12ର ମାନ କେତେ? ତ ଆମେ ଭଲ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଦେଖିବା
कि 9 ହେଉଛି 3ର ସ୍କୋୟାର। 9 ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 9 ହେଉଛି 3ର ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ 16 ଅଛି, 16 ହେଉଛି 4ର ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ 25 ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି 5ର ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା? 1ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ 2ର ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। 1ର ସ୍କୋୟାରରୁ 2ର ସ୍କୋୟାରରୁ ଆମର କେତେ କୁହାଯାଇଛି? S12 କୁହାଯାଇଛି। 12ଟି ପଦର ସମଷ୍ଟି। 3ରୁ ସିନା 12 ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 1ରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର 14ଟି ପଦ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 1ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 3ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲସ୍ 14ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ। এইটা ଆମର କେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଆସିବ? ପ୍ରଥମ nଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ଆମର Sn = n × n + 1 × 2n + 1 / 6 ହୋଇଥାଏ। এই ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମେ এই ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ n ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? 14 ଲେଖିବା। ତାପରେ n + 1 ବୋଲେ 14 + 1 15 ହେଇଯିବ। ତ n ପାଇଁ ଆମେ 14 ଲେଖିଲେ, n + 1 ପାଇଁ 15 ଲେଖିଲେ, আর n ଜାଗାରେ 14 ଲେଖିଲେ 14 × 28, 28 + 1 29, ଏଇଟା 29 ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାୟ କେତେ ଆମର 6, এই 6 ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 2 3 6 2 7 14, 3 5 15, ତାହେଲେ 7 5 35, 35 × 29 ଆମର ହେଇଗଲା 1015। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? 3ର ସ୍କୋୟାରରୁ ସେପଟେ ବାହାର କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି 1ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ 2ର ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 10 15ରୁ 2ର ସ୍କୋୟାର 4 ଯୋଗ 1ର ସ୍କୋୟାର 1, 4 1 5 ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ତାହେଲେ S12 = S14 ମାଇନସ୍ 1ର ସ୍କୋୟାର ଯୋଗ 2ର ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ 2ର ସ୍କୋୟାର 4, 4 ଆଉ 1ର ସ୍କୋୟାର 1 5, S14 ଆମର ହେଇଥିଲା 10 15। ତାହେଲେ 10 15ରୁ ଆମେ 5 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ 10 10। ତ 10 10 ଆମର ଆନ୍ସରଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଡି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 14 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 14 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି? 1 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7 ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍, এই ଅନୁକ୍ରମର ପ୍ରଥମ 10ଟି ପଦର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ଏଇଟା ଦେଇଛି 1500, 570, 1010, 750। ତାହେଲେ এই ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପଦଟା 1 + 0 = 1, ତାପରେ ସେଥିରେ 2 ମିଶିଲା 3 ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ 2 + 1 3 ହେଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି 2 ବଢ଼ିକି 5 ହେଲା। ତୃତୀୟ ପଦ 3ରେ ଆମର 2 ମିଶିଲା 5 ହେଲା, ଫେର୍ ସେଥିରେ ପୁଣି 2 ମିଶିକିରି 7 ହେଲା। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ପଦରେ 3 + 2 ହେଉଛି, ତାହେଲେ n ତମ ପଦରେ n + n - 1 ହେବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଗୁଣନୀୟକ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣନୀୟକ n + n - 1 ଠାରୁ 2 ଅଧିକ ହେବ, ତେଣୁ +2 କରିଦେଲେ ଆମେ। ତାହେଲେ nn 2n - 1 ଆଉ nn 2n - 1 + 1, ତ -1 + 2 ତ +1 ହେଲା। ତେଣୁ 2n - 1 × 2n + 1 ଅର୍ଥାତ୍ a - b × a + b = a² - b², a² - b², a² ମାନେ 2n² 4n² b² ମାନେ 1² 1 ହେଲା। তাহলে এটা Tn, Sn = সিগমা Tn हुए। তাহলে 4 সিগমা n² মাইনস সিগমা 1 সিগমা 1 ভ্যালু মাইনস n হইଥାଏ। সিগমা 1 ভ্যালু কেতে হইଥାଏ? মাইনস n হইଥାଏ। তাহলে 4 କୁ 4 রখাগলা, এটা 4 କୁ 4 রখাগলা। তারপরে সিগমা n² ର মূল্য n × n + 1 × 2n + 1 / 6, তাহলে মাইনস n କୁ ଉତାରି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ এটা 2 2 4 2 3 6 କରାଗଲା, 2 କୁ 2 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? S10 ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ n ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବା? 10, 10 × 10 + 1 11, 10 × 11 ଲେଖା ହେଲା। ତାପରେ 10 2 20, 20 ଆଉ 21, 21 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଗଲା। ତଳେ କେତେ ଅଛି? 3 ଅଛି, 3 ଲେଖାଗଲା, 3 7 21। ତାହେଲେ এই n ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଲେ? S10 ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ n ପାଇଁ ଆମେ 10 ଲେଖିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ 10 ଲେଖିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 11 × 22, 22 × 10 220, 220କୁ 7ରୁ ଗୁଣନ କଲେ 1540, 1540ରୁ 10 କାଟିଲେ 1530। ତାହେଲେ এই ଅପସନ୍ରେ 1530 ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ବହିରେ ତୁମର ଦେଇଦେଇଛି 1500 ଦେଇଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? 1530 କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ତୁମର 1530, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 15 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 15 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ। 1 3 6 10 15 এই ଅନୁକ୍ରମର Tn କେତେ କହିଛି? ତାହେଲେ এই ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ପ୍ରଥମ ପଦ 1ଟା T1, T1ଟା କେମିତି ବାହାରିଛି? ପ୍ରଥମ ପଦ ପାଇଁ 1 × 1 + 1/2 ହେଉଛି। ତ 1 1 କେତେ ହେଉଛି? 2 ଅଛି, 2 2 କଟିକରି 1 ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପଦ 1 ହେଉଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଆମର କିଏ ଅଛି? 3 ଅଛି। T2 କେମିତି ବାହାରୁଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପାଇଁ 2 × 2 + 1/2 ଲେଖାହେଉଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପଦ ପାଇଁ 1 × 1 + 1/2, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପାଇଁ 2 × 2 + 1/2 କରାହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ 2 2 କଟିଯାଉଛି, 2 + 1 କେତେ ହେଉଛି? 3 ହେଉଛି। ତେଣୁ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଥମ ପଦ ପାଇଁ 1 × 1 + 1/2, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପାଇଁ 2 × 2 + 1/2, ତାହେଲେ nତମ ପଦ Tn ପାଇଁ n × n + 1/2 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ nକୁ ଗୁଣନ କଲେ n × n² + n × n/2। ତାହେଲେ ଆମକୁ Tn ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମର Tnଟା କେତେ ହେଇଗଲା? n² + n/2 ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ଏ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ଆମକୁ ଯଦି T10 ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏ n ଜାଗାରେ 10 ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଏଥିରେ ବି n ଜାଗାରେ ଆମେ 10 ଲେଖିଥାନ୍ତେ। 10ର ସ୍କୋୟାର 100, 100 + 10 ହେଇଥାନ୍ତା। T10 = 10 × 11/2 ହେଲେ 2 5 10 11 5 55 ହେଇଥାନ୍ତା, ନୁହେଁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ତାପରେ ଆମେ 16 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ 16 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ 1:4 ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ
কেতে হব 1:2 1:4 1:√2 2:1। তাহলে আমার কোণ দিয়েছি দুইটি সমান্তর সরলরেখা মধ্যে অবস্থাপিত দুইটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত 1:4 দিয়েছে। 1:4 এইভাবে 4 লেখা যায়। দুইটি সমান্তর সরলরেখা মধ্যে অবস্থাপিত ত্রিভুজের উচ্চতা দুইটি সমান থাকতে তেমন HS লেখাইছি। তো প্রথম ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ ভূমি B1 × H, দ্বিতীয় ত্রিভুজের ভূমি হাফ B2 × H ইজিকাল টু ক্ষেত্রফল দুইটির অনুপাত আমাকে যেটা প্রশ্ନରେ দিয়েছি 1:4 বা 1/4। এতে হাফ হাফ কটিগলা HS কটিগলা B1/B2 ইজিকাল 1/4 ହେଲା 1/4 আমি 1:4 লিখিপাରୁ। তেণু ভূমি দ্বয়ের দৈর্ঘ্যর অনুপাত আমার কেতে ହେଲା 1:4 ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର B অপশনরে ଅଛି। বর্তমান 17 নম্বর প্রশ্নর উত্তর করা। 17 নম্বর কোণ কইছি ত্রিভুজ ABC ও ত্রিভুজ DF মধ্যে মেজর অফ অ্যাঙ্গল A ইজিকাল মেজর অফ অ্যাঙ্গল D, মেজর অফ অ্যাঙ্গল B ইজিকাল মেজর অফ অ্যাঙ্গল E ও AB ইজিকাল 5 সেমি, BC ইজিকাল 7 সেমি, তাহলে ও EF ইজিকাল 14 সেমি হলে DE ইজিকাল কেতে 7 সেমি 12 সেমি 10 সেমি 14 সেমি। কোণ কইছি ত্রিভুজ ABC আর ত্রিভুজ DF মধ্যে, এটা তো প্রশ্নরে নথিলা এই চিত্র তোম পাই মু অঙ্কন করছি। ত্রিভুজ ABC আর DF অঙ্কন করছি, মধ্যে A কোণ আর D কোণ সমান আছে। তারপরে EF তোমার D কোণ সমান আছে, B কোণ আর E কোণ বি সমান আছে। এটা দুইটা B কোণ আর E কোণ বি সমান আছে। আর কোণ দিয়া হয়েছি, তারপরে দিয়া হয়েছি AB যেগুলো 5 সেমি, এটা লিখি দিয়া হয়েছি। BC যেগুলো 7 সেমি বি লিখি দিয়া হয়েছি। EF হলা 14 সেমি হেলে DE কেতে আমার DE নির্ণয় করিবার আছে। এই DEটা বার করিবার আছে। তাহলে A কোণ D কোণ সমান দত্ত আছে, B কোণ E কোণ সমান দত্ত আছে। দুইটি ত্রিভুজের কোণ দুইটি কোণ সমান হলে ত্রিভুজ দুইটি সদৃশ হয়ে যাতে, সদৃশ কোণী ত্রিভুজ হয়ে যেতে। সদৃশ কোণী ত্রিভুজের বাহু মানে সমানুপাতি থাকি। AB ଆଉ D অনুরূপ বাহু, এমানে এমানଙ୍କର অনুপাত যেতকি হব, BC এবং EF অনুরূপ বাহু, এমানଙ୍କର অনুপাত বি সেতকি হব। তাহলে BC ଅଛି 7, EF ଅଛି 14, 7 କୁ 2 ଗୁଣନ କଲେ 14 ହେଉଛି। ତେଣୁ AB ଯେହେତୁ 5 ସେମି ଅଛି, ତାର 2 ଗୁଣନ କଲେ DE 10 ସେମି ହେଇଯିବ। ତ ଆନ୍ସର ତମର କେତେ ହେଇଯିବ 10 ସେମି, ଯେଉଁଟାକି C ଅପସନରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ AB × BC = ଡ୍ୟାସ୍, AB × BC = ଡ୍ୟାସ୍। ତ এই চিত্রରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ABC ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, କାରଣ B ରେ ସମକୋଣର ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି। ସମକୋଣର କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ହେଲା BD। এই সমকোণর কর্ণ উপরে অঙ্কিত লম্ব দ্বারা ত্রিভুজ দুইটি নূয়া ত্রিভুজ মিলিଛନ୍ତି ABD এবং এপটে CBD। মূল ত্রিভুজ তো ABC ଅଛି। তো আমার গোটে মানে গোটে থিওরম রয়েছে, প্রমেয়টে রয়েছে। কোণ সেটা কি গোটে সমকোণী ত্রিভুজর সমকোণর কর্ণ উপরে অঙ্কিত লম্ব ত্রিভুজকে যে দুইটি ত্রিভুজরে বিভক্ত করে, সে নূয়া ত্রিভুজ দুইটি মধ্যে সদৃশ হতে এবং সেই ত্রিভুজ মানে প্রত্যেক মূল ত্রিভুজ সহিত বি সদৃশ হয়ে থাকে। তেণু ABD ত্রিভুজটি ACD ত্রিভুজ সহিত সদৃশ হয়ে থাকে। সেটা মু লিখিলি ত্রিভুজ ABD সদৃশ ত্রিভুজ ACB, ত্রিভুজ ABD সদৃশ ত্রিভুজ ACB। তাহলে আমি AB ଆଉ AC অনুরূপ বাহু, AB বা AC = BD, বা আমি এটি লিখিপার CB = AD, বা এতে লিখিপার AB। তাহলে বজ্রগণন করা AB × এটা CB को আমি BC লিখিপার, AB × BC = BD × AC, BD × AC। তাহলে AB × BCটা কেতে মিলিলা, AB × BCটা কেতে মিলুছি BD × AC মিলুছি, আর BD × AC আমার এই অপশনরে ଅଛି। তেমন আনসারটি আমার এ হয়েগলা। বর্তমান 19 নম্বর প্রশ্নକୁ ଯିବା। 19 নম্বর প্রশ্ନରେ কোণ ଅଛି নিম্নস্থ চিত্ରରେ মেজর অফ অ্যাঙ্গল BAC = মেজর অফ অ্যাঙ্গল EDF যদি ত্রিভুজ দ্বয়ের ক্ষেত্রফলর অনুপাত 16:25 ହୁଏ, তেবে AX = DY কেতে হব কইছি। তাহলে ଆମକୁ এই ত্রিভুজ দুইটা দিয়াহইছি, ABC ত্রিভুজ এবং DF ত্রিভুজ, এবং এথিরে B কোণ 90 ডিগ্রির সিম্বল দিয়াহইছি, E কোণ 90 ডিগ্রির সিম্বল দিয়াহইছি। তারপরে BX = XC মধ্যে দিয়াহইছি এবং EY = Y মধ্যে দিয়াহইছি। চিহ্নরে আমি সেটা আমি জানিপারছু। তাহলে যেহেতু AX বাহুটি কোণ করছি ভূমিকে সমদ্বিখণ্ড করছি এবং DY ମଧ୍ୟ DY রেখাখণ্ড ମଧ୍ୟ EF କୁ সমদ্বিখণ্ড করছি। তেণু AX ଆଉ DY নিশ্চিত ভাবে মধ্যমা অটନ୍ତି এবং ত্রিভুজ ABX ଆଉ ত্রিভুজ DEY এমানে কোণ হবে সদৃশ হবে। তারপরে কোণ কইছি উপরে BAC কোণ আর EDF কোণ কইছি। তো BAC কোণ আর EDF কোণ দুইটা কোণ সমান অছন্তি এবং B কোণ আর E কোণ মধ্যে সমান অছন্তি। তেণু এ দুইটি সদৃশ কোণী ত্রিভুজ হয়ে যাবে। তো সদৃশ কোণী ত্রিভুজ মানকর অনুরূপ বাহু মানে সমানুপাতি হয়ে থাকে। AC ଆଉ DF র অনুপাত যেতকি হব, AX ଆଉ DY র অনুপাত মধ্যে সেতকি হব। তেণু আমি লিখিপারিবা কি AX = DY কেতে হব বলি কুহাইছি এবং এটা দুইটা সদৃশ ত্রিভুজ অছন্তি। সদৃশ ত্রিভুজ মানকর ক্ষেত্রফলর অনুপাতটা অনুরূপ বাহুমানকর বর্গানুপাত সাথে সমান হয়ে থাকে। তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলর অনুপাত আমাকে 16/25 দিয়েছি। তো 16/25টা আমার AX/DY র বর্গানুপাত সাথে সমান হব। তেণু
एक्स वर्ग बा dy वर्ग इजिकल 16/25 थिला ताले एमानकर वर्गमूल नेले हमको x dy मिलिबो एवं 16/25 वर्गमूल नेले हमको 4/5 मिलिबो तेणु x इज टू dy हमर केते हिजिबो 4/5 हिजिबो एवं एटा हमर बी ऑप्शन रे अछि। वर्तमान आमे 20 नंबर प्रश्न को जिबा 20 नंबर प्रश्न रे कोन लिखा अछि देखिबा ताले निम्नस्थ चित्र रे मेजर ऑफ एंगल xy इज इक्वल मेजर ऑफ एंगल abc मेजर ऑफ एंगल xy इज इक्वल मेजर ऑफ एंगल abc जदि x इज इक्वल 5 सेंटीमीटर x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर x इज इक्वल केते दिया छै x इज इक्वल 5 सेंटीमीटर दिया छै तारे bx इज इक्वल 3 सेंटीमीटर दिया छै bx इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया छै ay 10 सेंटीमीटर दिया छै ay 10 सेंटीमीटर हले ac केते हम ताले हमर x कोण एवं abc कोण माने b कोण दुटा कोण अछि समान अछि एवं xy त्रिभुज पय a कोण एवं abc त्रिभुज पय b कोण दुटा कोण भी समान अछंती तेणु त्रिभुज xy और त्रिभुज abc सदृश अटंती xy और त्रिभुज abc सदृश अटंती सदृश संज्ञा अनुसार हमर कोण हबो x हमर ab by x ab by x ab by x इज इक्वल ac by ay हबो ab by x इज इक्वल टू ac by ay ताले ab हमर केते हबो ab हमर हिजबो 5 और 3 मिसी 8 हिजबो ab जगह हम 8 लिखिबा और x जगह हम केते लिखिबा 5 लिखिबा 8/5 इज इक्वल टू ac by ay जगह हम केते लिखिबा 10 लिखिबा ac by 10 ताले ac इज इक्वल 10 रही छै एडे गले 8/5 संगे 10 मल्टीप्लाई हिजबो 5 * 10 8 * 16 हिला ताले ac रो वैल्यू हमर केते हिगला 16 हिजबो और सेटा हमर को ऑप्शन रे अछि सी ऑप्शन रे बी ऑप्शन रे अछि 16 ताले ac रो मूल्य 16 हिगला। वर्तमान में 21 नंबर प्रश्न रो समाधान करिवा 21 नंबर प्रश्न रे कोन लिखा छै देखो गोटे तथ्यावली माध्यमान एम मध्यमा एमडी एवं गरिष्ठक एमओ हेले से मध्य थिबा संबंधटी कौन आम तो पढ़ी मध्यमा माध्यमान मध्यमा और गरिष्ठक मध्य थिबा संबंधटी एमओ इज इक्वल टू 3md - 2m हुए यहाँ सी ऑप्शन रे अच्छी तेणु आंसर टी आमर सी हुए। वर्तमान आम 22 नंबर प्रश्न को आसवा 5टी लब्धांकर गरिष्ठक 7 प्रत्येक लब्धांक को 4 बढ़ाइले गरिष्ठक केते हेबो प्रत्येक लब्धांक को 4 बढ़ाइले गरिष्ठक रे मध्य 4 बढ़ी जिवो एवं सेटा केते हिबो 7 रे 4 बढ़िले 7 4 11 हिबो तेणु आंसर टी हमर डी हे जिवो। वर्तमान आम 23 नंबर प्रश्न को आसवा 10 जन पिलांकर हारारी बयस 14 वर्ष किंतु गोटे पिलार बयस भूल रे 20 वर्ष अधिक हो जाई अछि तेबे सेमानकर प्रकृत माध्यमान बयस केते तो 10 जन पिलांकर हारारी बयस 14 वर्ष देइछि किंतु गोटे पिलार बयस भूल रे 20 वर्ष अधिक हो जाइछि 20 वर्ष अधिक हो गला माने माध्यमान रे 20 हाराहारी बढ़ी जाइछि हाराहारी बयस रे माध्यमान बयस रे 20 हाराहारी बढ़ी जाइछि तो 10 जन को पिला 20 वर्ष पर हाराहारी केते हेबो 20 बाय 10 हेले 2 वर्ष एथिरे बढ़ी जाइछि तेणु 14 आम 2 वर्ष वियोग करले हमको 14 ରୁ 20 बाय 10 वियोग करले हमको 20 बाय 10 से 2 14 ରୁ 2 वियोग कले हमको 12 मिलबी तेणु प्रकृत माध्यमान बयस हमर 12 वर्ष हेबो तेणु आंसर 12 हे गला। तापर 24 नंबर प्रश्न x लेस देन 0 y लेस देन 0 माइनस एक्स वाई क्यों वृत्त पादरे अवस्थित x लेस देन 0 y लेस देन 0 देइछि तेणु आमर एक्सटा माइनस हेबो y भी माइनस हेबो किंतु आमे को भलिया क्रमित जोड़ी खोजिबार अछि माइनस एक्स वाई क्रमित जोड़ी अर्थात x पूर्वर गोटे माइनस बसिबो तो माइनस पूर्व माइनस बसीगला y तो y ही अच्छी y तो लेस देन 0 आगु अच्छी माइनस अच्छी मैंने ये माइनस हेबो तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गला तापर माइनस होगा प्लस माइनस टा हमर को पद रहे देख एटा x अक्षरे प्लस अच्छी y अक्षरे माइनस सब अच्छी तो ये चतुर्थ पद रे हमर प्लस माइनस रही तेणु आंसर टी हमर केते हिजबो Q4 आंसर टी हमर Q4 हिजबो। वर्तमान आम 25 नंबर प्रश्न को आसवा 25 नंबर प्रश्न रे कौन लिखाई देखा ये त्रिभुज एबीसी रे ए -6a बी हूँ a+2 सी हूँ a+4 a+6 हेले त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल केते वर्ग एकक हेबो
ताहले त्रिभुजर क्षेत्रफल आम सूत्र जानी हाफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तेणु आम जदि डायरेक्ट सूत्र हिसाब से बाहर करवा आमर टे समय बहुत हो आमको तो 1 मार्कर आंसर करार अच्छी। तेणु बेसी लंबा चौड़ा करवा नहीं y2 माइनस y3 बाहर करदे। y2 माइनस y3 कले देख ए प्लस 2 रु ए को वियोग करदे तो ए कटिज के y2 माइनस y3 y2 यहाँ है x1 y1 यहाँ है x2 y2 यहाँ है x3 y3। तो आम y2 माइनस y3 निर्णय करार अच्छी y2 माइनस y3 तो y2 यहाँ अच्छे आ y3 यहाँ अच्छे ए प्लस 2 रे माइनस 6 को वियोग कले ए तो कटिज 2 माइनस 6 माइनस 4 हो तेणु y2 माइनस y3 माइनस 4 होगा। तापर आम y3 माइनस y1 बाहर करवा यहाँ हूँ आमर y3 यहाँ हूँ y1 यहाँ तो y3 ए प्लस 6 रु y1 आमर ए वियोग कले ए कटिज के 6 y3 माइनस y1 6 रहा। तापर y1 माइनस y2 बाहर करवा y1 माइनस इटा y2 y2 काटले ए रु ए कटिज 0 हो आ प्लस 2टा के माइनस 2 हो तो y1 माइनस y2 होगा। y2 माइनस y3 को आम के मल्टीप्लाय करवा x1 रे मल्टीप्लाय x1 है आमर ए रे मल्टीप्लाय कले आमर के माइनस 4 तापर y2 माइनस y3 को x1 रे मल्टीप्लाय कर x1 है ए माइनस 6 तो ए माइनस 6 आम माइनस 4 को मल्टीप्लाय करवा माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 24 माइनस 4 प्लस 24 है। तापर y3 माइनस y1 को आम y3 माइनस y1 को x2 रे मल्टीप्लाय करवा x2 आमर केते देख यहाँ है x1 y1 यहाँ है x2 y2 तो x2 है आमर ए y3 माइनस y1 को ए रे मल्टीप्लाय करवा ताले y3 माइनस y1 केते 6 को आम ए रे मल्टीप्लाय कले 6 है। तापर आमर y1 माइनस y2 को आम x3 रे मल्टीप्लाय करवा x3 है आमर ए प्लस 4 को आम माइनस 2 रे मल्टीप्लाय कले माइनस 2a माइनस 8 हे माइनस 2a माइनस 8 तो जिते बड़े आम यहाँ जोग करवा माइनस 4 आउ माइनस 2 मिसिक माइनस 6 प्लस 6 कैनसल होगा 24 रु 8 वियोग कलु के 16 होगा। ताहले ए भितर जोगफल आमने आमर के बाहरीगला 16 बाहरीगला 16 रु इन हाफ रे मल्टीप्लाय करार अच्छी तो 2 8 जा 16 तो यहाँ है 2 2 8 जा 16 ताहले 8 1 जा 8 होगा तो आंसर टी के 8 होगा। ताहले कौटी अच्छी सेटा 8 ए ऑप्शन अच्छी ए ऑप्शन यहाँ है आमर 8। बर्तमान यहाँ थी आमर 25 नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न रु आम 26 नंबर प्रश्न को आसवा 26 नंबर प्रश्न रे कौन लिखाई बर्तमान आम देखा 26 नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न 26 नंबर प्रश्न रे आम लिखाई त्रिभुज एबीसी रे भर केन्द्र स्थानांक 3 2 ए 3 माइनस 4 बी x 7 एवं सी है 1 y हेले एक्स वाई मान केते। ताहले आमर एटा x 3 y 2 x 5 y 3 ताहले x इज इक्वल टू -1 y -1 डी x 2 y 1 ताहले गोटे त्रिभुजर 3टी मध्यम थाए मध्यमात्रर छेदबिंदु को भर केन्द्र कहुए मध्यमा गुड़िक भर केन्द्र 2:1 अनुपात अंतर्विभाजित होता तेणुक 2 + 1 आमर केते 3 हो। ताहले ए 3 को लेकर आम ए भर केन्द्र जो प्रथम उपांश रही माने x स्थानक रही 3 को 3 रे गुणी देवा 3 3 9 हो 9 रु आम कौन करवा
এই 3 এবং 1 को मिसेई करी काटिदेव ताले एक्स बाहरी जीव 9 रु 3 रु 1 मिसेई देले 4 है 9 रु 4 को वियोग कले 5 है ताले यहाँ एक्स बाहरी गला एक्स वैल्यू तापर आमर जो 2 + 1 3 थिला 3 को आम 2 रे मल्टीप्लाई करवा 6 है आउ 6 रु आम कौटा काटिदेव वाई स्थानांक मैंने किए अच्छा -4 आउ 7 को मिसेई देव तो +3 रहिबो +3 को आम कौन करवा से आम वियोग करवा 6 रु 6 रु आम वाई स्थानांक मैंने किए रही कि -4 आउ 7 +3 को वियोग करदेव यहाँ 6 रु -4 आउ +7 को जो गले +3 6 - 3 जे 3 हो तेणु y = 3 होगा एभली भाव में आम यार आंसर करा को ऑप्शन अच्छी x = 5 y = 3 बी ऑप्शन रे अच्छी तो आम से बी ऑप्शन टा कौटा ये अच्छी x = 5 y = 3 तापर 27 नंबर प्रश्नर समाधान करवा A00 BAB C2A6 बिंदु त्रय एक रेखीय हेले क्यों संबंधटी ठीक AB > 0 ताले ABC एक रेखी हे कि BCA एक रेखी हे कि ACOB एक रेखी हे कि CAB एक रेखी हे कि तो ये 4टा ऑप्शन को ऑप्शन ठीक आम देखा ABC एक रेखी होती कि ताहले A आउ 2A x स्थानांक आमर रही A आउ 2A x स्थानांक रही तेणु x अक्षर आमर 1A आउ 2A रे एवं y अक्षर आमर B आउ 6 रे तेले B बड़ कि 6 बड़ कौटा कहे मनकर आम B को 7 नवा तापर 6 नवा B ठारू 6 बड़ बोली भाविबा ताले आमर A पाई B एटा A पाई B रु आसिला गोटे लाइन एटा ए बिंदुटी ए बी है तापर 2A पाई 6 एटा 2A पाई 6 है ताले ए तीनोटी बिंदु A बिंदु B बिंदु A बिंदु तो आमर 0 0 अच्छी एटा है मूल बिंदु A बिंदु B बिंदु C बिंदु एक रेखार रहिले किंतु आमे B आउ 6 मध्य 6 को जदि सान भाविबा और B को बड़ भाविबा ताहले एपरि चित्र हम 1A 2A तो एक्स अक्षर रे 6 सान ताहले ओरिजिन पाख तापर B जदि 6 टार बड़ है से बाहर 1A पाई B एटा A बिंदु तो 0 0 ये रही ताहले 1A पाई B हम एटा B बिंदु हम तापर 2A पाई 6 हम एटा C बिंदु हम एथिरे कौन प्रोब्लेम है A बिंदु B बिंदु C बिंदु एक रेखी हेले नाही तेणु आमर ABC आमर प्रथम रे एटा तल ऊपर हो गले A बिंदु B बिंदु C बिंदु एक रेखी हेले नहीं ताले प्रथम रे आम जोटा नहीं थिले सेटा 0 0 एटा आउ B रो AB एवं CA रो 2B एटा ठीक है ताहले ए बिंदु B बिंदु C बिंदु एक सरलेखा रहिले एटा 27 रो ए ऑप्शन है एटा होला 27 रो ए ऑप्शन एटा तो ना 27 रो ए ऑप्शन एटा 27 रो ए ऑप्शन ताहले 28 नंबर प्रश्न को आसीबा मोबाइल रे कथा होई गाड़ी चलाइले जोरिमाना राशि केते टंका हेबो तुमको स्पष्ट भाव में तुमर सड़क सुरक्षा शिक्षा पाठ शेष पाठ लिखाई कि मोबाइल रे कथा होई गाड़ी चलाइले 10,000 टंका जोरिमाना देवाक पड़ी था तेणु आंसर तुम के डी होपर आसवा आम 29 नंबर ऑप्शन को 8 सेमी उच्चा एक ट्रैफिक पोस्ट उपरे गोटे सीसीटीवी कैमेरा एपरी खंजी दि जाइए जे स्तंभ उपरू लक्ष्य कले 10 सेमी दृष्टि रेखा आग को चलाचल करुथिबा
ଯାନବାହନ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟର ପାଦଦେଶରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତାର ଦୂରତା କେତେ କହିଛି। 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବି ଅପସନ୍ରେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସି ଅପସନ୍ରେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଡି ଅପସନ୍ରେ 18 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ এইটা ହେଲା ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ এবি। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ এবି ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତା 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି ଏବଂ ଏସି ଆମକୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଏପରି ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ 10 ସେମି ଦୃଷ୍ଟିରେଖା ଆଗକୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଏଇଟା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟିରେଖା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟର ପାଦଦେଶରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୁଏ ତା ଦୂରତା କେତେ, ତାର ଅର୍ଥ ବିସି ଦୂରତା ମାଗିଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଜାଣିଛ, 3, 4, 5। এইটা ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର এটা ଭୂମି ଯଦି 3, ଉଚ୍ଚତା 4 ହୁଏ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ 5 ହୁଏ। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତାହେଲେ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ଆମେ 3, 4, 5 ଜାଣିଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମୌଳିକ ତ୍ରୟୀ। ଏଥିରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପିଥାଗୋରୀୟ ତ୍ରୟୀ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 8 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ 4ରେ 2 ଗୁଣନ କରାହେଇଛି, 8 ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା 10 ଅଛି, ତାହେଲେ 5ରେ 2 ଗୁଣନ କରାହେଇଛି। ତାହେଲେ ବିସିଟା କେତେ ହେବ? 3ରେ 2 ଗୁଣନ କରାଯିବ। 3 ଦୁଣା କେତେ ହେଇଯିବ? 6। ତାହେଲେ ବିସିଟା ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ? 6। ତାହେଲେ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟର ପାଦଦେଶରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତାର ଦୂରତା ହେଲା କେତେ? 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ এইটা ଆମର ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ବି ଅପସନ୍ରେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଅପସନ୍ରେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର 29 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ତାହେଲେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ଏକ ସଡ଼କ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ଗଛ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛର ଦୂରତା 63 ମିଟର ଓ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗଛର ଦୂରତା 108 ମିଟର ହେଲେ ମନ୍ଦିରଠାରୁ 11ତମ ଗଛର ଦୂରତା କେତେ ମିଟର? ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ତୃତୀୟ ଗଛର ଦୂରତା ଆମକୁ 63 ମିଟର ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ T3 = 63। ତାହେଲେ T3କୁ ଆମେ a+2d ଲେଖିପାରିବା। a+2d = 63। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗଛର ଦୂରତା 108 ମିଟର। ତେଣୁ T8 = 108 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଡି କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ? ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି। 108ରୁ 63 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ 45, 8ରୁ 3 ଗଲେ 5, ତାପରେ 10ରୁ 6 ଗଲେ 4, 45। 108ରୁ 63 ବିୟୋଗ କଲ 45, ତାପରେ 8ରୁ 3କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବ 5 ହେବ, ଆଉ 45କୁ 5ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବ, ତ ଡି ହେଇଯିବ 9। ତାହେଲେ ଏଇ a+2dରେ ଡିର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଯଦି 9 ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, a + 9 × 18 = 63 ହେବ। ତାହେଲେ a = +18, ରାଇଟ୍ ଗଲେ -18, 63 - 18 କେତେ ହେଇଯିବ? 45 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ 11ତମ ଗଛର ଦୂରତା କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ମନ୍ଦିର 108 ମିଟର ହେଲେ ମନ୍ଦିରଠାରୁ 11ତମ ଗଛର ଦୂରତା କେତେ? ମନ୍ଦିରଠାରୁ 11ତମ ଗଛର ଦୂରତା T11 = a + 10d। ତାହେଲେ a ପାଇଁ ଆମେ 45 ଲେଖିବା, +10 × d ପାଇଁ ଆମେ 9 ଲେଖିବା। ଏଇଟା d ପାଇଁ 9 ଲେଖିବା। ତାହେଲେ 10 × 90, 90 × 10 135 ମିଟର। ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରଠାରୁ 11 ନମ୍ବର ଗଛର ଦୂରତା କେତେ ହେଲା? 135 ମିଟର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 135 ମିଟର। এইটা ହେଲା ଆମର 135 ମିଟର। ତାହେଲେ 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଅସମାନ୍ତର ଜିଆର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଅଟେ?
परस्पर को समद्विखंड करती, परस्पर प्रति लंब, परस्पर वृत्तर केन्द्र मिलित होती, परस्पर समांतर। तो असमांतर ज्या द्वयर समद्विखंड लंब द्वय परस्पर वृत्तर केन्द्र मिलित होती, यहाँ आम आगु जाचु। तो यहाँ होगा आमर सी ऑप्शन। बर्तमान 32 कौन कही 32 कही एबीसीडी वृत्तांत लिखित चतुर्भुज हेले निम्नत मध्यरु क्यों उक्ति ठीक अटे। यहाँ आम चित्र दिया एबीसीडी वृत्तांत लिखित चतुर्भुज हेले तो एबीसी चापर डिग्री परिमाप यहाँ एवं बीडीसी चापर डिग्री परिमाप यहाँ ये दुईटा डिग्री परिमाप मिसीगले 360 डिग्री होता। तेणु आम लिखा एबीसी चापर डिग्री परिमाप जोग एडीसी चाप यहाँ एडीसी चापर डिग्री परिमाप ये 360 डिग्री। लेफ्ट साइड हाफ गणना करदे, राइट साइड भी हाफ गणना करदे। लेफ्ट साइड हाफ गणना हाफ मेजर ऑफ एबीसी, हाफ मेजर ऑफ एबीसी मतलब एबीसी चापर डिग्री परिमापर हाफ, ये एडीसी चापर डिग्री परिमापर हाफ। राइट साइड भी हाफ मल्टीप्लाय करवा 360 को हाफ मल्टीप्लाय करें 180 हे। तेणु हाफ ऑफ एबीसी चापर डिग्री परिमाप प्लस हाफ ऑफ एडीसी चापर डिग्री माप ये 180। यहाँ को ऑप्शन अच्छी हाफ ऑफ एबीसी चापर डिग्री परिमाप प्लस हाफ ऑफ एडीसी चापर डिग्री परिमाप ये के 180। यहाँ है आमर बी ऑप्शन अच्छी। तेणु आंसर टी आमर बी ऑप्शन हो। बर्तमान 33 नंबर प्रश्न को जीवा। त्रिभुज XYZ कोण मानकर समद्विखंडक माने त्रिभुजर परिवृत्त को यथाक्रमे PQ और R बिंदु रे छेद करुथिले निम्नलिखित केउं उक्तिटी ठीक अटे। ताहले त्रिभुज XYZ एटा त्रिभुज XYZ ताहले XYZ त्रिभुज XYZ कोण मानकर समद्विखंड मान त्रिभुजर परिवृत्त को छेद करती। एक्स कोणर समद्विखंडक यहाँ XYZ त्रिभुजर परिवृत्त P रे छेद करछि। वाई कोणर समद्विखंडक त्रिभुजर परिवृत्त को Q बिंदु छेद करछि एवं Z कोणर समद्विखंडक परिवृत्त को R बिंदु रे छेद करछि। ताहले এই QPR कोणर परिमाण विषय कहुई। QPR कोणर परिमाणटा कौन होता है 90 माइनस हाफ YXZ कोण होता है। ताले QPR कोण इज इक्वल टू QPR कोण करे 90 माइनस हाफ YXZ कोटा अच्छी QPR कोण हो 90 माइनस हाफ ZXY कोण 90 माइनस हाफ ZXY कोण ये अच्छी। ताले QPR कोण कौन होता है 90 माइनस हाफ ZXY कोण यहाँ QPR कोण यहाँ QPR कोण 90 माइनस हाफ ZXY कोण होता है। जदि आमको पचरा होता PQR कोण केते होते सेटा XYZ 90 माइनस हाफ XYZ होता एवं QRP कोण कथा पचरे यहाँ 90 माइनस हाफ XZY कोण होता। ताले QPR कोणटा केते हेबो 90 माइनस हाफ ZXY कोण हेबो। ताले केते अछि QPR कोण 90 माइनस हाफ ZXY कोण कोटा बी ऑप्शन आमर एटा। वर्तमान आमर 33 गला 33 पर 34 आसो। 34 रे कौन कहुई देखिए प्रदत्त चित्र रे एबीजिया CD व्यास सहित समांतर मेजर ऑफ एंगल BOD 60 डिग्री हेले मेजर ऑफ BAC रा परिमाण केते। तो प्रदत्त चित्र रे AB पैरेलल CD ताहले हमको पचारि कौटा BAC रा परिमाण केते बोली पचारि। एटा BAC ए कोणटा केते बोली पचारि।
তো সমান্তর কথা তো ছাড়, এটা ও বিন্দু ଅଛି OB OD, এটা মানে দুইটা ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି BDକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା, ଆମେ ଯଦି ଏଠି BDକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ABDC ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବିପରୀତ କୋଣ ମାନେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ, ମାନେ ଏ କୋଣ D କୋଣ ପରିପୂରକ ହେଇଯିବେ। ହେଲେ D କୋଣ କେତେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମେ। OD আর OB দুইটা ব্যাসার্ধ, তাহলে ভূমি সংলগ্ন এটা দুইটা সমান ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୂমি ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଶୀର୍ଷ କୋଣଟି 60 ହେଲା ବେଳେ ଭୂমি ସଂଲଗ୍ନ କୋଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ 60 ହେଇଯିବେ, କାରଣ OD = OB ହେବେ। ଏଇଟା ଯଦି 60 ହେଲା ତାହେଲେ D ଆଉ A ପରିପୂରକ, ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକରି 60 ଆଉ ଏ କୋଣ ମିଶିକରି 180 ହେବେ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ 180ରୁ 60 କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା 120 ହେଇଯିବ BAC କୋଣଟା। ତାହେଲେ ଆମକୁ BAC କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ପଚାରିଛି, সেটা ହେଇଯିବ 120, সেটা ହେଇଯିବ 120 ହେଇଯିବ। তাহলে সেটা আমার আনসার ହେଇଗଲା 120। 34 গলা, তারপরে 35 କ'ଣ ହେବ? প্রদত্ত চিত্ରରେ PAB রশ্মি এবং PCD ছেদক দ্বয়, PAB রশ্মি এবং PCD রশ্মি ছেদক দ্বয় বৃত্তକୁ যথাক্রমে AB ଓ CD ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। BC ଓ BDର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ X ଏବଂ BXD 40 ডিগ্রি, তাহলে BPD 10 ডিগ্রি ହେଲେ মেজর অফ BYD চাপর ডিগ্রি পরিমাপ কেতে? মেজর অফ মানে এই BYD চাপর ডিগ্রি পরিমাপ কেতে, এটা পচারা হয়েছে। তাহলে আমার কোণ আছে PAB এবং PCD দুইটা ছেদক বৃত্তକୁ যথাক্রমে AB ଆଉ CD ছেদ କରନ୍ତି। BC ଆଉ ADର ଛେଦବିନ୍ଦୁ X ଏବଂ BXD କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆହେଇଛି 40 ডিগ্রি ଏବଂ BPD କୋଣ ଦେଇଛି 10 ডিগ্রি। তাহলে এভাবে প্রশ্ন আসলে কিছু করবার নাই, এই 40 ଆଉ ଏ 10କୁ ମିଶାଇ দেবার ଅଛି। 40 10 50 ହେଇଯିବ, ଆଉ সেটা আমার বি অপশনরে হব। তাহলে কাহিଁକି ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେ କଥା ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। এইটাକୁ ତମେ X লেখ, এই কোণକୁ ମଧ୍ୟ X লেখ। তাহলে এইটা লিনিয়ার পেয়ার বা সরল কোণ, এটা সন্নিহিত পরিপূরক কোণ, এটা 180 - X ହେଇଯିବ। এটা 180 - X, তাহলে এটা X কটিগলে এটা ମଧ୍ୟ 180 - X। এই যে চতুর্ভুজ দেখুছ AXCP চতুর্ভুজর চারি কোণর সমষ্টি কেতে হয়ে যায়? 360 হয়ে যায়। তাহলে এইটা 180 - X, এটা বি 180 - X, 360 - 2X ହେଇଗଲା। দুইটা কোণ মিশিকি 360 - 2X। ଆଉ এটা 40 ହେଲେ এটা দুইটি সরলরেখা পরস্পরକୁ ছেদ কলে প্রতিভা কোণ মানে সমান, তো এটা বি 40 ଆଉ এটা 10, 40 10 কেতে 50। এইসব মিশিকি 360 চতুর্ভুজর চারি কোণর সমষ্টি 360 ডিগ্রি হয়ে। তাহলে প্লস রাইটর প্লস 360 লেফ্টକୁ আসলে -360 কটিଯିବ, ଆଉ -2X রাইট গলে প্লস 2X ହେଇଯିବ। 2X = 50 ହେଇଯିବ। তাহলে 2X = 50 ହେଇଗଲା। তাহলে X = 50/2 যে 25 ହେଇଯିବ। তাহলে X ହେଇଗଲା 25। এটা এই চাপর বিপরীত চাপর চাপান্তর লিখিত কোণ, এই চাপর ডিগ্রি পরিমাপ এই চাপান্তর লিখিত কোণর 2 গুণ ହୁଏ। তাহলে Xର ভ্যালু আমার 25 বাহারিছি। 25କୁ 2 ଗୁଣ କରିଦେଲେ କେତେ ବାହାରିବ? 50 ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ନ କରିକିରି ସିଧା ତୁମେ এই 40 ଆଉ 10କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 50 ହେଇଯାଉଛି। ମନେକର 30 ଆଉ 22 ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 52 ହେଇଥାନ୍ତା। এটা 40 ଆଉ 10 ଦେଇଛି ବୋଲି 50 ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କିଛି ନ କରିକରି ବି ତୁମେ ସିଧା ଆନ୍ସର୍
40 যোগ 10 ସମାନ 50 କରିଦେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? ଦୁଇଟି ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ତଥା ପରସ୍ପର ବହିସ୍ଥ ବୃତ୍ତ ଲାଗି ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଥାଏ? ତ ଦୁଇଟି ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସ୍ପର୍ଶକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସ୍ପର୍ଶକ। ତ ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିଥାଏ, ସେଇଟା ଆମର ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ବି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତୋଟି କହିଥିଲେ? ଆମର ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି କହିଥିଲେ? ଆମେ ଦୁଇଟି କହିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ବୃତ୍ତର କେତୋଟି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ? ମାନେ ଆମେ 4ଟି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ତିର୍ଯ୍ୟକ ସ୍ପର୍ଶକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ, ଏପରି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ 4ଟି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଯିବା 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ପିଟି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ, ପିଏବି ସରଳରେଖା ଛେଦକ ପିଟି = 12 cm ଏବଂ ପିଏ = 8 cm ହେଲେ ପିବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଓରମ୍ ଅଛି, ପିଏ × ପିବି = ପିଟି ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ପିଏ ଆମକୁ 8 ଦିଆହେଇଛି, ପିବି ଦିଆହେଇନି, ତ ପିବିକୁ ପିବି ଲେଖିଦେଲେ। ପିଟି ଆମର 12 ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖ ପିଟି କେଉଁଠି? ପିଟି = 12 ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ପିଟି ସ୍କୋୟାର ମାନେ 12 × 12। ତାହେଲେ ପିବି = 12 × 12/8। 8କୁ ଆମେ 4 × 2 କରିଦେବା। 4 × 3 = 12, 2 × 12, 6 × 3 = 18। ପିବିର ଭ୍ୟାଲୁ 18 ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି? ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ବି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯଥାକ୍ରମେ R1 ଓ R2 ଏକକ, ଏହାର ଏକ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପି ଓ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। PQର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଏକକ ହେଲେ ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ହେବେ? ବୃତ୍ତଦ୍ୱୟ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା R1 + R2 ହେବ। ଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ R1, ଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ R2, R1 + R2 ହେବ। এইটা ହେଲା ତମର R1 ବଡ଼ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, R2 ଛୋଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଆମେ R ବିନ୍ଦୁରୁ এইটা ହେଲା ପିଟି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏଇଟା ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଅଂଶଟି ରହିଲା ଏସ୍ଟିଟା କେମିତି ହେବ? ମାନେ R1ରୁ ଏଇ R2 ଏତିକି ଦୂର, ଏଇଟା R2, ଏଇଟା କଟିଯିବ, R1ରୁ R2 କଟିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏସ୍ଟିଟା ଆମର ହେଇଗଲା R1 - R2, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା R1 + R2। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ STR ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ ଯଦି SR ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ମାଇନସ୍ এইটা ହେଲା ଭୂମିର ବର୍ଗ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତା ଯଦି ଧରିବା, କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ମାଇନସ୍ ଭୂମିର ବର୍ଗ ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ R1 + R2ର ବର୍ଗ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା R1 - R2ର ବର୍ଗ, ଏଇଟା ବର୍ଗମୂଳ ଦେଲେ a + b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ a - b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର, ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା 4ab, 4R1 R2, 4ର ବର୍ଗମୂଳ 2, R1 R2ର ବର୍ଗମୂଳ √of R1 R2। ତାହେଲେ ଆମର RSଟା କେତେ ହେଲା? 2 √of R1 R2। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଗ ଚିତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ PQର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ 2 √of R1 R2 ହେବ। ତାହେଲେ ଏତିକି ନ କରିକିରି ଖାଲି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ଯଦି ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ PQର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 √of R1 R2 ହେବ। ହେଲେ 2 √of
R1 R2 ଆମର B ଅପସନ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର B ହେଇଯିବ, B ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 38 ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଏବେ 39 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। 39 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି କି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା 8 ସେମି ହେଲେ ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତର ପରିଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ? ABC ହେଲା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଆଉ PQR ହେଲା ବୃତ୍ତର ପରିଲିଖିତ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଭଳି ଚିତ୍ରରେ ତିନୋଟି ସର୍ବସମ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ABC ତ୍ରିଭୁଜର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା 8 ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ବାହୁମାନେ 8/3 ଲେଖାଏଁ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ଯଦି 8/3 ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନିଟା, ଏଇଟା ବି 8/3 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ବି 8/3 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ RQଟା ତୁମର 8/3 ଯୋଗୁଁ 8/3 16/3 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ପରିଲିଖିତ ତ୍ରିଭୁଜର ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କେତେ କହିଛି? ତାହେଲେ RQ ଆମର 8/3 8/3 16/3 ହେଲା। ତାହେଲେ 16/3 3 ଥର, ତେଣୁ 16/3କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତାହେଲେ 3 3 କଟିଯିବ, 16 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର ପରିଲିଖିତ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା କେତେ? 16 ହେଇଯିବ, ଆଉ 16ଟା ଆମର B ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ABCD ଏକ ବୃତ୍ତ ପରିଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ। AB BC CD AD ବୃତ୍ତକୁ ଯଥାକ୍ରମେ PQR ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି BC 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, CR 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ AS 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ, ତେବେ ABର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତ ଆମକୁ ଦେଇଛି BC 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, BC ଲମ୍ବାଟା ଆମର 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। CR ଦେଇଛି ଆମକୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ CQ ବି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। BC ଆମକୁ 7 ଦିଆହେଇଥିଲା, CQ ଯଦି 3 ଗଲା, ତାହେଲେ BQଟା 4 ହେଇଯିବ। ପୁଣି AS = 5 ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ এইটা হলো AS 5, তাহলে AP भी কেতে হব? 5 হব। BQ ଆମେ 4 ବାହାର କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ BP ବି 4 ହେଉଛି। କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ? ତ ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ BQ 4 ହେଉଛି ମାନେ BP ବି 4। AS ଆମକୁ 5 ଦେଇଛି ମାନେ AP ବି 5 ହେବ। ତାହେଲେ AB କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଆମକୁ, କ'ଣ ପଚାରିଛି? ତାହେଲେ ABର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତାହେଲେ AB ହେଉଛି ଆମର 5 + 4 = 9, ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି? B ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 41 ନମ୍ବର। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? sin 30° + A + sin 30° - A = ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ cos A sin A ½ √3/2। ଆମର ସମାଧାନ ଦେଖିବା। sin A + B + sin A - B = 2 sin A × cos B। ତାର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି 2 sin A ବୋଲେ 2 sin 30 × cos B ବୋଲେ cos A। 2 କୁ 2 ଲେଖିଲେ sin 30 ପାଇଁ ହାଫ୍ ଲେଖିଲେ, cos A cos A ରହିଲା, 2 2 କଟିଗଲା, cos A cos A। ତେଣୁ sin 30 + A + sin 30 - Aର ମୂଲ୍ୟ cos A ହେଲା, ଆଉ ସେ cos Aଟା ଆମର କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି? A ଅପସନ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଆମର A, cos A। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତ୍ରିଭୁଜ ABCରେ tan A + B + tan C / 1 - tan A × tan B = ଡ୍ୟାସ୍ 1 0, ତାପରେ ଇନଫିନିଟି, ତାପରେ -1। ତାହେଲେ ଆମର tan A + B, ତ୍ରିଭୁଜ 3 × 180 ହୁଏ, ତେଣୁ A + Bଟା କେତେ ହେବ? 180 - C ହେବ। 180ରୁ C କେ କାଟିଦେଲେ A + B ଜାଗାରେ ଆମେ 180 - C ଲେଖିପାରିବା। tan A + tan 180 - C,
ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ସି ଲେଖିପାରିବା। ଏ ତଳଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ଖାଲି ଉପରଟା କରୁଛେ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଟେନ୍ 180 ମାଇନସ୍ থিটা ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ থিটা ମାନେ ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ସି ମିଶିକିରି କେତେ ହେଇଗଲା 0 ହେଇଗଲା। ତ ଉପରଟା 0 ବାଇ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ 0 ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା 42 ନମ୍ବର। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର sin a ପ୍ଲସ୍ ବି ଯେଉଁଟା ହାଫ୍, sin a ମାଇନସ୍ ବି ଯେଉଁଟା ହାଫ୍ ହେଲେ ବି କେତେ କହିଛି 30 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি 150 ডিগ্রি। তো sin 150 ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଜାଗାରେ ଆମେ 150 ଲେଖିପାରିବା। sin 30 ମଧ୍ୟ ହାଫ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଜାଗାରେ ଆମେ 30 ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଆଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ ଏଇଟା ହେଲା। ଯୋଗଫଳରୁ ବିୟୋଗଫଳକୁ ବିୟୋଗ କରି ବାଇ 2 କରିଦେଲେ ଆମର ଏଇ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବି ମିଳିଥାଏ। ତ 150ରୁ 30କୁ ବିୟୋଗ କଲେ 120, 120କୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ 60, 60 ହେଉଛି ଆମର ବି ହେଲା ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏ ପଚାରିଥାନ୍ତା କେମିତି କରିଥାନ୍ତ, ଯୋଗଫଳ ଆଉ ବିୟୋଗଫଳକୁ ଯୋଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତ। 150 ଆଉ 30 180, 180କୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ 90 ହେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଗ ଆମର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 90 ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର 60 ହେଲା। ଆଉ 90ରୁ 60 ଗଲେ କେତେ ହେଉଛି 30 ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏତେ ଆମେ କରିବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯୋଗଫଳ 150, ବିୟୋଗଫଳ 30, 150ରୁ 30କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ଆଉ 2ରେ କରିଦେବା। 150ରୁ 30କୁ ବିୟୋଗ କଲେ 120/2, 120/2 60। ତେଣୁ ବି କୋଣର ପରିମାଣ 60 ডিগ্রি, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବି ଅପସନ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। 1075 × 1015 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 0 ডিগ্রি 1 ডিগ্রি -1 ডিগ্রি √3 ডিগ্রি √3। ତାହେଲେ 1070 ପାଇଁ ଆମେ 10 19 - 15 ଲେଖିପାରିବା। 19ରୁ 15 ଗଲେ 70 ହୁଏ ନା। ତ 10 19 - 15, 10 15କୁ ଉତାରିଦେଲେ 10 90 - থিটা ଇଜ୍ cot থিটা, cot 15 ହେଇଗଲା। ଏଇଟା cot 15 × 10 15 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 1 ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ 1075 × 10 15 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା 1 ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 45 ନମ୍ବର। 45 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ 45 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ପବନରେ ଏକ ସଡ଼କ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗ ମୂଳଠାରୁ 30 ମିଟର ଦୂରରେ ଭୂମିକୁ 30 ডিଗ୍রি କୋଣ କରି ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 20√3 ମିଟର, 30√3 ମିଟର, 25√3 ମିଟର। ତାହେଲେ 15√3 ମିଟର, ଡିରେ 15√3 ମିଟର। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ଆମର ଏଇଟା ଏସି ଗଛ ଥିଲା, ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବି ବିନ୍ଦୁରେ। ଆଉ ଏ ବିଏ ଅଂଶଟି ଆସିକରି ଭୂମିରେ ଲାଗିଗଲା, ଏ ବିନ୍ଦୁ ଆସିକରି ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ଲାଗିଗଲା। ବିଏ ଅଂଶ ଯେଉଁଟା, ବିଡି ଅଂଶ ବି ସେଇଟା। ତ ଏଇ ବିଡି ଅଂଶଟି ଗଛର ପାଦଦେଶରୁ 30 ମିଟର ଦୂରରେ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ଲାଗିଗଲା। କେତେ ডিগ্রি କୋଣ କଲା ବିଡି ଅଂଶଟି? ଭୂମି ସହିତ 30 ডিগ্রি କୋଣ କଲା। ତାହେଲେ ବିସିଡି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଇଟା 30 ମିଟର ଆଉ ଏ କୋଣଟି 30 ডিগ্রি। ତାହେଲେ P/B ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1030 ହୁଏ। ତ P/B ମାନେ BC/CD ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1030। ତାହେଲେ BC/CD ହେଲା 30 ଲେଖିଦେଲେ 1030ର ଭ୍ୟାଲୁ 1/√3 ହୁଏ। ତାହେଲେ BC ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30 ସରା ହେଇଛି, 30 ଗୁଣା ହେବ, 30/√3। ତଳେ √3 ଉପରେ √3 ଗୁଣନ କରିଦେବା। √3 × √3 3 ହେଇଗଲା। ଉପରେ √3 ଗୁଣନ କଲେ 30କୁ 3ରେ ଭାଗ କଲେ 10 ହେଇଗଲା, 10√3 ହେଇଗଲା। କାହାର ମୂଲ୍ୟ? BCର ମୂଲ୍ୟ 10√3 ହେଲା। ତାହେଲେ BD ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏବେ। ତ BD କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ? ଭୂମିର ବର୍ଗ ଯୋଗ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗର ବର୍ଗମୂଳ। ଭୂମିର ବର୍ଗ ଯୋଗ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗର ବର୍ଗମୂଳ। ତ ଭୂମି ଆମର କେତେ ଅଛି? 30 ଅଛି। 30ର ବର୍ଗ କେତେ ହେଲା? ଏଇଟା 900। ଆଉ 10√3ର ବର୍ଗ, 10ର ବର୍ଗ 10 100, √3ର ବର୍ଗ √3 × √3 3, 100 × 3, ଏଇଟା ହେଲା 300। 300 ଆଉ 900 1200। 1200କୁ ଆମେ 400 × 3 ଲେଖିପାରିବା। 400 × 3ର ବର୍ଗମୂଳ, 400ର ବର୍ଗମୂଳ 20 ହେଇଥାଏ। 3ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାରି ପାରେନି ବୋଲି √3 ହୋଇଥାଏ। ତ 20√3 ହେଇଗଲା BD। ତାହେଲେ ଆମର BD ହେଲା 20√3, ତେଣୁ BA ମଧ୍ୟ 20√3।
ताहले एसी गछर दैर्घ्य केते बेले बी ए 20√3 है बी डी है 10√3 20√3 आउ 10√3 मिसिक केते आमर 30√3 हो गला एसी है 30√3 ताहले कौन कही ताहले गछर उच्चता केते 30√3 30√3 कौटी अच्छे बी बिंदु अच्छी 30√3 आमर बी ऑप्शन रे अच्छी तेणु ऑप्शन है आमर बी तापर 46 कौन कही गोटे गोलकर व्यासार्ध को 2 गुण कले प्रथम गोलक और नूतन गोलकर आयतनर अनुपात केते प्रथम गोलकर आयतन आमर 4/3 पाई आर क्यू गोलक को कौन करागला 2 गुण करदेला तार व्यासार्ध को तो आर जगह आम 2r लिखिले यहाँ 4/3 पाए 2r क्यूब है यहाँ नूतन गोलकर आयतन ताहले 4/3 पाए पाए कटिगला आर क्यूब है 2r क्यूब आर क्यूबटा 1r क्यूब है 2 दूने 4 दूने 8r क्यूब आर क्यू कटिगला 1/8 गला 1/8 को आम 1:8 लिखिपारू तेणु आमर 40 नंबर कौन हम गोटे गोलकर व्यासार्ध को 2 गुण कले प्रथम गोलक और नूतन गोलकर आयतनर अनुपात 1:2 1:8 हम सी ताहले 47 नंबर गोटे प्रिजमर पार्श्वपृष्ठ तलर क्षेत्रफल 144 वर्गमीटर और आयतन 48√3 घनमीटर यार आधार समबाहु त्रिभुज हेले आधारर प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य केते ताहले आमको देछि पार्श्वपृष्ठ तलर क्षेत्रफल कहार प्रिजमर पार्श्वपृष्ठ तलर क्षेत्रफल भूमिर परिसीमा इंटू उच्चता भूमि एक समबाहु त्रिभुज तेणु तार परिसीमा 3a इंटू उच्चता भूमिर परिसीमा इंटू उच्चता पार्श्वपृष्ठ तलर क्षेत्रफल 144 वर्गमीटर लिखाई तापर आउ कौन दिखाई आयतन 48√3 घनमीटर प्रिजमर आयतन कौन हुए भूमिर क्षेत्रफल इंटू उच्चता भूमि हूँ समबाहु त्रिभुज तार क्षेत्रफल √3² इंटू उच्चता को आम एच निहाई एवं सेटा देछि 48√3 ताहले दुईटार अनुपात नेले एच कटिज और लेफ्ट √3 राइट √3 मल्टीप्लाई होइछे कटिज ताहले ए भी कटिज तो आमर ऊपर रहा 3 तले रही a/4 और ये 144/48 रही ताहले आमर 3/a/4 बायटा इंटू ही करी 4/a गले 4 12/a गला 12/a इज इक्वल टू यहाँ 144/48 से 144 को 48 रे भाग कले 3 पड़ो ताहले 3 इज इक्वल 12 ताहले a इज इक्वल टू 12/3 जे 4 हो गला ए वैल्यू 4 हो गला ताहले कौन कही आमको यार आधार समबाहु त्रिभुज हेले आधारर प्रत्येक समान बाहुर दैर्घ्य 4 मीटर जोटा कि 47 बी ऑप्शन 47 बी ऑप्शन तो बर्तमान 48 नंबर गोटे वृत्तर क्षेत्रफल 4 पाए वर्गमीटर और यह सहित संपृक्त वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप 90 डिग्री हेले यार क्षेत्रफल केते तो वृत्तर क्षेत्रफल आमको देछि 4 पाए देछि ताहले वृत्तर क्षेत्रफल आमर फर्मुला ला पाई r² इज 4 पाए उभय पार्श्व को पाए द्वारा भाग करले पाए पाए कटि जीव r² इज 4 है तो r इज 2 है ताहले वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप 90 डिग्री देछि ताहले वृत्तकलार क्षेत्रफल केते θ/360 इंटू पाई r² तो थीटा है 90/300 इंटू पाए आउ θ/360 इंटू पाई r² वृत्तर क्षेत्रफल पाई r² तो 4 पाए दीजिए वृत्त क्षेत्र 4 पाए 4 पाए ताहले 4 कटि 90 चाउ 360 4 कटिगला पाए है ताहले यार
କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଏ। ତ ପାଏ କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 4 ପାଏ ବର୍ଗ ମିଟର। এটা 4 କ'ଣ ଲେଖିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଡି ଅପସନ୍। ଡି ଅପସନ୍ ପାଏ ବର୍ଗ ମିଟର। ତାପରେ 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ଗୋଟିଏ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆୟତନ ପ୍ରତିଶତ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ? ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 100% ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଆମର ଗୋଲକର ଆୟତନ 4/3 ପାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଜାଣିଛ ତମେ। ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 100% ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ ଥିଲା ଫେର୍ ଆର୍ ବଢ଼ିଗଲା ଅର୍ଥାৎ ଆର୍ କେତେ ହେଇଗଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 100% ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ମାନେ ଆର୍ ବଢ଼ିଗଲା ଅର୍ଥାৎ 2r ହେଇଗଲା। ତ ନୂତନ ଆୟତନ କେତେ ହେବ 4/3 ପାଏ 2r ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଇଯିବ। ତ 4/3 ପାଏ 2 ର କ୍ୟୁବ୍ 2 ଦୁଣେ 4 ଦୁଣେ 8 r କ୍ୟୁବ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 4/3 ପାଏ r କ୍ୟୁବ୍ ଇଣ୍ଟୁ 8କୁ ଏ 8କୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତ କେତେ ଗୁଣ ହେଇଗଲା ଆଗେ 4/3 ପାଏ 1r କ୍ୟୁବ୍ ଥିଲା ଏଇଟା 8 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା ଅର୍ଥାৎ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା 7 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। এটা 4/3 ପାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁ 8ରୁ 4/3 1r କ୍ୟୁ କାଟିଦେଲେ କେତେ ରହିବ 7 ଇଣ୍ଟୁ 4/3 ପାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁ ରହିବ। 1 4/3 ପାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା 7 4/3 ପାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁ ଦୁଇଆଡ଼େ ପାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁ କାଟିଦେଲେ 4/3 ପାଏ ଆର୍ କ୍ୟୁ 1ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା 7 ତ 100ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା କେତେ 1ରେ 100 ଗୁଣିଲାରୁ 100 ହେଲା 7ରେ 100 ଗୁଣିଦେଲେ 700 ହେଇଯିବ। ତ 100ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା 700 ତାହେଲେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ 700% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେଇଟା କେଉଁ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଡି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ନମ୍ବର ସମଶୀର୍ଷାର୍ଦ୍ଧ କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି କୋଣର ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ x:y ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ର ତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କେତେ? ତ ସମଶୀର୍ଷାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି କୋଣ ଏଇଟା ଦୁଇଟି କୋଣ ଶୀର୍ଷର ଅଧା କୋଣ ମାନେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଏ କୋଣ ଯେତିକି ଏ କୋଣ ବି ସେତିକି। ଆଉ ଏଇଟା ତ କୋଣର ଉଚ୍ଚତା ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଟା 90 ସମାନ ଆଉ ଶୀର୍ଷାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ବି ସମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁ ଦେଖିଛ ଏ ଦୁଇଟା ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ସମାନୁପାତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା L1/L2 ଯେତିକି ହେବ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା H1/H2 ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ଆଉ ଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ବି ଏମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ବି ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ L1 ଆଉ L2ର ଆମର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି ବୋଧେ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ହଁ ଶୀର୍ଷାର୍ଦ୍ଧ କୋଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି କୋଣର ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି କେତେ x:y। ତ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା L1/L2 ବି x/y ହେବ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ R1/R2 ମଧ୍ୟ ସେଟା x/y ହେବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ରତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ। ତ ବକ୍ରତଳ ପାଏ R1 L1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଏ R2 L2 ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ପାଏ କଟିଗଲା ଆଉ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ ଯାହା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦୁଇଟିର ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟ ତାହା ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁପାତ L1/L2 x/y ଦେଇଛେ ତେଣୁ R1/R2 ବି x/y ହେବ। ତ ପାଏ କଟିଯାଇଛି x × x x²/y² x²/y²କୁ x²:y² କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆନ୍ସର୍ଟି କେତେ ହେଇଯିବ x²y² ଯେଉଁଟାକି x²:y² ଯେଉଁଟାକି ବି ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ବି ହେଇଗଲା।